Kabit kami ng dalawang speaker dito sa vehicle. Yung isa yan, nakabit na. Dito yung kabit yung nakat yung technician. Para dyan ito yung isa. Yan na guys, yung nakating. Maganda lang dito guys, madali lang isalpak, seconds lang tapos na. Ito yung sa likod guys. Yun lang guys. Yan lang guys, tapos na guys oh. Grada na. Anong rin nga. Kapit yan sa splice niya. May malaki kami speaker ba yo? Grabe kalaki yan ba mga guys? Grabe yan. Yanig yan pag pina-sounds. 24 volts yan guys, 24 ohms. Grabe kalaki na speaker, pero ito maliit lang to. Parang 2 na lang to. Pero rin nga guys, ito yan totoo. Lang yan, earphone yan guys na Samsung. Oh. Oh. Speaker. Pangalan niya sa speaker guys. Mahatok na guys oh. Maraming salamat sa panonood guys. Thank you for watching. Bye bye.